बीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संक्रांति पर्व के अवसर पर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी के आवास पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में देश की सांस्कृतिक विरासत की झलक देखने को मिली। इस दौरान पारंपरिक उत्सव और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में तेलुगु फिल्म इंडस्ट्रीज के प्रसिद्ध अभिनेता चिरंजीवी भी मौजूद रहे। ओम श्री महागणाधिपतये नमः। यन्मूले सर्वतीर्थानि यन्मूले सर्वतीर्थानि यन्मध्ये सर्वदेवता। ओम चत्वारि शृंगा त्रयोस्य पादो द्वे शीर्षे सप्तहस्तासो हरिद्रा कुंकुम चंदनैः अक्षतैः पुष्पैः पूजयामि। देशावृषभराढ्भ्यः वस्त्रदानं करिष्ये। अग्निज्वाला पूजनं करिष्ये। ओम ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि। मेनो भूयिष्ठान्ते नमभुक्तिं विधेम तैलधारां समर्पयामि। ईश्वरं ध्यायामि यज्ञेश्वरज्वालां समर्पयामि। नमः। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि। సంక్రాంతి సంబరాల్లో ప్రియతమ ప్రధానమంత్రి వర్యులు వేడుకకి సంబంధించినటువంటి ఒక జ్ఞాపికని ప్రసాదిస్తారు ప్రధాని గారికి। శ్రీనిలయం సఖీ శ్రీనిలయం ధీమహి గోపీ